Good afternoon guys. Yan, nagpisa na naman ako guys. Pizza with hotdog, cheese, cheddar. Ito, Nutella with sumac. OFW lang kilala sa sumac guys. Lagyan ko ng konti parang design niya. Sumac powder. Yan, Nutella. Ito jatar. Yung palaman, lagyan ko ng mayonnaise konti. Yan, mayonnaise yan. Jatar with olive oil. Ayan, ito ang Nutella with sumac powder. Ayan guys, yan. Nutella. Yan, mayonnaise. Lagyan ko mayonnaise konti. Sa aking sitol yan guys. Kung version. Ayan, lagay ko na sa oven guys.